ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনিকে হারিয়েছে। তাদের মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সুসংবাদ দিয়েছে ইরান, আর এই সুসংবাদে বর্তমান বিএনপি সরকার বা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জনগণ এটার সুবিধাভোগী। আপনারা জানেন যে এই যুদ্ধের মধ্যে ইরানের হাতে একটা নাভি আছে। এই নাভিটা কি তেলের সিস্টেমকে কন্ট্রোল করে, আর এই কন্ট্রোলিং সিস্টেমটার নাম হচ্ছে হরমুজ প্রণালী। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट, एंकर्स, वो ये तज्जिया कर रहे थे कि देखें ईरान ने जिस तरह से कहा कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे की नहीं ज़रूरत, हमें एड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करे। उनके सफ़ीर ने, एम्बेसडर ने भी ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कहा जा रहा था बांग्लादेश इसके ऊपर अब क्या स्टांस लेता है, या वो यानी मिडिल में कोई रास्ता तलाश करेगा, या फिर बैलेंस करके चलेगा, यानी इसमें दूसरे जो फ्रीक हैं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन आज जैसे पार्लियामेंट का इजलास हुआ, सेशन, पहला सेशन था आज, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जेन जी की नुमाइंदगी देखने को मिली। यानी जेन जी में के जो लीडर थे, नहीद इस्लाम, हसनात अब्दुल्ला, बाकी और लीडर्स भी थे, वो उन्होंने हल्फ ले रखा था, वो आज पार्लियामेंट में नजर आए। लेकिन आज बांग्लादेश जमात इस्लामी हो या स्पीकर, जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद की शहादत का अफसोस किया, मजम्मत की कि ये जो कुछ हो रहा है लड़कियों के स्कूल के ऊपर, यानी बच्चियों को शहीद किया जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, किस तरह से बांग्लादेश भी खड़ा है ईरान के साथ, और जो ईरान है वो भी प्यार दिखा रहा है, किसी और को गुजरने नहीं दे रहा अपनाए हुर्मत से, सिर्फ बांग्लादेश को गुजरने दिया जा रहा है। ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी बात है भाई, ऑनर की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रंप अब चाह रहा है कि सीज फायर हो, ट्रंप चाह रहा है कि जंग बंदी हो, यानी जंग रुके, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं, इसका फैसला अब हम करेंगे, क्योंकि अब ये जंग अगर आपने शुरू की थी, हम खत्म हम करेंगे। यानी ईरान इसके ऊपर डट गया है भाई। अमेरिका को बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, शिकस्त हुई है, नाकामी हुई है। जो वो चाहते थे वैसा वो करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। वो रजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं कर पाए। दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনিকে হারিয়েছি। তাদের মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা 2025 সালের 30শে ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 3 বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের 2 বারের বিরোধী দলীয় নেতা, মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে হারিয়েছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি সর্বপ্রথম ইরানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, আপনারা অনেক শেয়ার করেছেন, প্রায় 60,000 মানুষ এটা শেয়ারই করেছেন। আমাদের কাছে একটা জিনিস চাইছিল, আমরা যেন তাদেরকে সাপোর্ট করি অনলাইন অফলাইন রাষ্ট্রীয়ভাবে। তো আজকে এই যে বাংলাদেশের মানুষ, আমরা প্রাণ ভরে বা মন থেকে ইরানের জন্য দোয়া করছি, ভিডিও বানাচ্ছি, শেয়ার করছি, সবকিছু মিলিয়ে এটার একটা ইফেক্ট তো পড়ছে। বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সুসংবাদ দিয়েছে ইরান, আর এই সুসংবাদে বর্তমান বিএনপি সরকার বা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জনগণ এটার সুবিধাভোগী। আপনারা জানেন যে এই যুদ্ধের মধ্যে ইরানের হাতে একটা নাভি আছে। এই নাভিটা কি তেলের সিস্টেমকে কন্ট্রোল করে, আর এই কন্ট্রোলিং সিস্টেমটার নাম হচ্ছে হরমুজ প্রণালী। বলা হয়ে থাকে সারা বিশ্বে যে শিপিং অয়েলিং ইস্যুটা আছে, জাহাজের মাধ্যমে তেল সরবরাহ করা, এলএনজি, সিএনজি যা আছে, কথার কথা, এর ভিতরে 70 থেকে 80 জাহাজ ইরানের এই হরমুজ প্রণালীকে ব্যবহার করে আসতে হয়, যেখানে বাংলাদেশের যে জাহাজগুলো আছে, ট্যাঙ্কারগুলো আছে, এগুলো আপনার এখান দিয়ে চলাফেরা করে। তো এর মাঝখানে ইরান কিন্তু খুব শক্ত অবস্থানে নিছে যারা শত্রু রাষ্ট্র আছে তাদের ব্যাপারে। তো আমরা একটা টেনশন পড়ছিলাম যে হরমুজ প্রণালী দিয়া আমাদের যে জ্বালানি তেলবাহী জাহাজগুলো আছে এগুলো যদি আসতে না পারে, ইরান যেহেতু একটা রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সো আমরাও মনে বাটে পড়ে যাবো। তো যাই হোক, আমাদের চিন্তা দূর করে দিয়েছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ যখন সরকার নিচ্ছে, এর মধ্যে
আপনার সরকারের অনুরোধে, অর্থাৎ বিএনপি সরকারের থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তো সেই অনুরোধে ইরান আশ্বস্ত করেছে যে বাংলাদেশের জন্য তেলবাহী জাহাজগুলোকে হরমুজ প্রণালীতে বাধা দেওয়া হবে না। আমাদের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন বাংলাদেশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল এবং এলএনজি বহনকারী যে জাহাজগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে, আর এই জাহাজের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা চেয়ে ইরানের সাথে যোগাযোগ করেছিল বর্তমান সরকার। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বিশ্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন নৌক যে করিডর অর্থাৎ হরমুজ প্রণালী, এটাকে বড় বিপদে ফেলেছিল বা ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। তো এতে সম্মতি দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানিবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশের আগেই তা ইরানকে জানাতে অনুরোধ করেছে। মানে ইরানের এই হরমুজ প্রণালীতে যাওয়ার আগেই বাংলাদেশকে বলছে আপনাদের জাহাজটা যখন আসবে তখন আপনারা কি করবেন, আমাদের জাস্ট একটা মেসেজ দিবেন যে হ্যালো ভাই আমরা আসতেছি। তাহলে কি হবে, এখানে হয়তো সাংকেতিক কোনো কোড নাম্বার থাকে অথবা জাহাজের কোনো আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকে, সেই হিসাবে বাংলাদেশ জাহাজকে আপনার নিরাপদে এই হরমুজ প্রণালী থেকে পার করতে দেবে। আপনার আজকে আমাদের বিদ্যুৎ জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হোসেন তিনি আপনার ঢাকায় নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত জলিল রাহিনীর সাথে একটা বৈঠক করেছেন। আর এই বৈঠকের পর আপনার এই তথ্য সামনে আসলো যে এই মুহূর্তে হরমুজ প্রণালীতে বাংলাদেশ যে ঝামেলাগুলো পড়ার আশঙ্কা করছিল, জাহাজ আটক হইতে পারত, আমাদের তেল সেখানে আটক হইতে পারত, তো এগুলা দিয়া সামনে এই দেশ জুড়ে জ্বালানির ঘাটতি আছে, এলএনজির ঘাটতি আছে, তো একটা বড় ধাক্কা খাইতো। তো যাই হোক, ইরান মিত্রদেশ, আর আমরা আশা করি আমরাও ইরানের জন্য সাপোর্ট করব। ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, किस तरह से जो नईम सऊद कोरिया साहब इसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं, उनका कहने का भी यही मकसद था कि भाई ईरान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बांग्लादेश को भी इसके ऊपर एक फैसला करना चाहिए, बांग्लादेश को भी एक स्टांस लेना चाहिए। और वो बांग्लादेश ने भी अपना स्टांस लिया है, आज बांग्लादेश ने भी मजम्मत की है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में आज देखें कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये जो शहीद किया गया है उनको ये गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मैं समझता हूं कि ईरान ने कहा सपोर्ट चाहिए, आवाज बुलंद करें, तो वो बांग्लादेश आज आवाज बुलंद कर रहा है। सारी दुनिया ने देखा, पार्लियामेंट में देखा आपने। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। एहसान रिएक्शन के नाम से ही हमारा टिकटॉक अकाउंट भी है, उसको भी आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।